आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असम्बली इजलास के दौरान ड्रामाई मनाजिर, एहतजाज पर BRS अरकान को हिरासत में लेते हुए तेलंगाना भवन मुंतकिल किया गया। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी, 17 नए कोर्सेस मुतारफ़ करवाए जाएंगे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मलारदेवपल्ली पुलिस ने डकैती वारदात की यकसोई करते हुए 4 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। DCP राजेंद्र नगर जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए एहतमाम आसान और मसनून निकाह मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ शहरों में इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। बिदर में मुनक़्क़िदा एक इजलास की निगरानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। इस इजलास में मुख्तलिफ मकातिब व फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किए गए इक़रारनामे को मसाजिद में आवेदन करने और इसको फैलाने का भी अज़्म किया गया। इस इजलास को मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के अलावा डॉक्टर सैयद अब्दुल ख़दीर MD शाहीन ग्रुप हैदराबाद से आए उलमाए कराम ने भी ख़िताब किया। वाज़ेह है कि इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में इक़रारनामा तरतीब दिया गया है। तो हम सब लोगों ने इसका अहद किया, सबसे पहले हम अपने घरों में नाफिज करें। मुश्किल यह है कि हम लोग दूसरों से कहते हैं और ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। जहाँ तक मुमकिन हो, जिस कदर मुमकिन हो, हम लोग इस पर अमल करें। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज के हालात में नमाज तहज्जुद पढ़ने से ज़्यादा अहम यह है कि आदमी अपने घर में शादी के मौके पर शरीयत को नाफिज करे। पूरे एहसास के साथ, पूरे यकीन के साथ मैं जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद का एक खादिम होने की हैसियत से ये तयक़ुन दिलाता हूँ कि जमीयत के तहत शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में 200 से ज़्यादा मसाजिद हैं हमारी। इंशाअल्लाह इन तमाम मसाजिद में हम इस आसान और मसनून निकाह की तहरीक का ये इक़रारनामा वहाँ लगाएंगे और साथ ही साथ एक मुरासला जमीयत की जानिब से तमाम खुतबा के लिए इरसाल करेंगे ताकि ये तहरीक हकीकी माने में इस पर अमल हो। इक़रारनामे जो डिस्प्ले किए जा रहे हैं, अभी भाई ने 200 मसाजिद में उसका पेशकश की है और हम इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम भी जिन जिन मसाजिद में होगा हम वहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस ताउन को, इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। शिद्दत के साथ हमको इस काम को आगे बढ़ाना है, हर सतह पे बढ़ाना है। इस मकसद के लिए नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए एक प्लेटफार्म पर आइए और इक़रार नहीं बल्कि आयत करें हम कि हम ऐसी तकारीब का बायकॉट करेंगे, ऐसे निकाह का बायकॉट करेंगे जहाँ बड़े बड़े डिनर हों। हैदराबाद ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर शादी ब्याह में इंतहा से ज़्यादा जो है ख़र्च होता है और ये ख़र्च हमको मालूम होना चाहिए कि कई मर्तबा जो है घर के अफराद को बंधुआ मज़दूर बना देता है। तो ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ख़वातीन के ज़रिए से ज़्यादा कोशिशें की जा सकती हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ख़वातीन को इसमें शामिल किया जाए। मैं उन तजावीज़ से इत्तेफाक भी करता हूँ और उस पर अमल करने के लिए हम सब अगर तय कर लें तो इंशाअल्लाह हम अमल भी कर सकते हैं और अमल की दावत भी दे सकते हैं। अपने अतराफ महलों में, अपने घरों में इस काम के लिए सबको तैयार करना है। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारी ख्वाहिश है आप लोगों की सरपरस्ती में ताउन से ये
حیدرآباد سکندرآباد کے مجھے بتایا گیا کہ 3000 مساجد ہیں. انشاءاللہ 3000 مساجد میں رکھیں گے. وہاں پہ امام حضرات سے ریکویسٹ کریں گے, نوجوانوں کو پڑھنے لگائیں گے, اقرار کروائیں گے, اس کو تیلگو میں, رومن انگلش میں اور انگلش میں بھی اس کو اسکین کرنے کے بعد وہ سارا کنٹینٹ آ جائے گا. پھر یہ محفلوں میں, چھوٹی چھوٹی محفلوں میں نوجوانوں کو جوڑتے ہوئے کالجز میں اس بات کا شعور پیدا کریں گے, لوگوں سے وعدہ لیں گے اور ہر مسجد میں پہنچانا ہے. صرف حیدرآباد سکندرآباد نہیں بلکہ ملک کے میں سنا 4 لاکھ مساجد ہیں, ہم 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ مساجد تک یہ بات کو پہنچائیں گے. جو اس کا اقرار کریں گے اور نکاح کی جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا کام, خاص طور پہ نکاح کے دن کی دعوت تام کا کہیں بھی جو ہے ذکر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایڈیشنل چیز ہے. ملاردیو پلی پولیس نے ڈکیتی کی ایک واردات کی یکسوئی کرتے ہوئے اس میں ملوث ملزمین کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے ڈکیت شدہ رقم کے علاوہ دیگر اشیاء برآمد کی گئیں. ڈی سی پی رائے نگر زون نے میڈیا کو بتایا کہ کاٹے دان میں واقع کمپنی کے گودام سے 50 لاکھ روپے نقد رقم چاقو کی نوک پر اڑا لی گئی تھی. اس سلسلے میں پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے 4 ملزمین کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے 16 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء برآمد کی. بعد ازاں ڈی سی پی رائے نگر زون نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بھی بتائیں. ایک بیٹریز کا کاروبار کرنے کی ایک کمپنی ہے. وہ کمپنی میں 20th کے نائٹ ایک چوری ہوا بڑا بول کے انفارمیشن پہ ہم لوگوں پولیس پورا وہاں گئے. 50 لاکھ کیش, نیٹ کیش میں 50 لاکھ کو چوری کر کے گیا بول کے کمپلینٹ دیے تھے. وہ انویسٹیگیشن پہلے وہ طریقہ اور کیسا بھاگ گیا, اس کا جو پریکاشنس لیا اس کے بارے میں دیکھنے کے بعد ہمارے کو یہ معلوم پڑی کہ یہ پورا آرگنائزڈ وے میں کرا یہ پورا گینگ بول کے. جب CCS شمشاباد, راجندر نگر, سائبرآباد کا کرائمس DCP نرسمہ سر اور ملاردیو پلی انسپیکٹر DI سب لوگوں مل کے بہت محنت کر رہے تھے 10 دن کے لیے. آج اس میں 4 آدمی کو پکڑا گیا اور 16 لاکھ روپے نیٹ کیش سیز کرے. باقی کا آدمی بھی اور باقی کا منی بھی سیز کرتے. یہ ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد ہمارے کو یہ معلوم پڑا یہ گینگ اس سے پہلے بھی عطا پور لمٹس میں اٹینشن ڈائیورشن ایک کر کے 9 لاکھ روپیز وہ لے گئے تھے. وہ کیس میں وہ لوگوں اریسٹ ہو کے باہر آنے کے بعد ایک 10 لوگوں مل کے اکٹھا 9 لوگوں نے اکٹھا بنے تھے, پلان کرے. وہ لوگوں کیا سوچے بولے تو یہ انڈسٹریل ایریا میں کیش ٹرانزیکشن سے چوری کرنا ایزی بول کے ایک انفارمیشن لگا لیے. 2 آدمی کو خالی وہ ورکرز جو فیکٹریز میں کام کرتے ہوئے روز باہر آتے رہتے وہ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن لیے. اس کے پیچھے پورا 11 لوگوں ہے. 2 لوگوں تو انفارمیشن دیے, 9 لوگوں پورا یہ فزیکل انوالومنٹ ہے. وہ لوگوں یہ پلان کرنے کے بعد جب انفارمیشن ملا ایک کمپنی میں 50 لاکھ آیا, ایک دن نہ 2 دن یہیں رہے گا بول کے انفارمیشن آنے کے بعد ایک میڈیکل شاپ میں بلیک ماسک سے فیس ماسک پرچیز کرے, ہینڈ گلوز پرچیز کرے تھے. ایک ٹریولز کا کے پاس جا کے ایک انووا ہائر کے کرائے پہ لے لیے اور 2 موٹر سائیکل ان کا. یہ پورا ایک طریقہ سے پلان کر کے ہی وہ لوگوں 2 بجے وہاں پہنچے. ایک آدمی گیٹ کھود کے اندر گیا تھا, ڈور توڑنے کے بعد قفل توڑنے کے بعد سب لوگوں اندر گئے تھے. 50 لاکھ روپے پورا بیروا سے چوری کر کے لے گئے تھے وہ لوگوں کو. اور مارننگ 6 o'clock وہ 3 بجے کرے, 6:30 کو وہ انووا اس کو ریٹرن کر دیے. ابھی تک وہ ٹریولس والے کو بھی نہیں معلوم وہ گاڑی استعمال کرا بول کے. وہ نائٹ راتوں رات اس میں وہ نمبر پلیٹ بھی بدلا کے وہ کرنول کا نمبر ڈالا. وہ دوسرا نمبر پہ پولیس کو مسلیڈ کرنے کے واسطے ایسا کرے تھے وہ لوگوں. یہ آرگنائزڈ گینگ ہے. اس سے پہلے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر. اگر پورا
तेलंगाना कौंसिल असम्बली में जुमेरात को कई ड्रामाई मनाजिर देखे गए, जिसके दौरान हंगामा आराई भी हुई और एहतजाज करने पर बीआरएस अरकान को हिरासत में लेते हुए तेलंगाना भवन भी मुंतकिल किया गया। निगरानी असम्बली में हुई कार्रवाई और असम्बली से जुड़ी खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान में वज़ीर सनत श्रीधर बाबू की जानिब से पेश करदा स्किल डेवलपमेंट बिल मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में शुरू किए जाने वाले तमाम 17 कोर्सेस में हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी, SC, ST और BC तबक़ात को फ़ीस री इन्वेस्टमेंट की अदायगी करते हुए मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क में सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने कंप्यूटर मुतारुफ़ करवाते हुए IT शोबे को फ़रोग़ दिया था और साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने SC, ST, BC तबक़ात को स्कॉलरशिप फराहम करने के इक़दाम किए थे। స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణలో దాదాపుగా 17 కోర్సులను మేము ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈ 17 కోర్సులు కూడా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయి. దీని నిర్వహణ కోసం PPP మోడల్ తీసుకొచ్చినాము. ఫీజులకు సంబంధించిన కూడా పూర్తి వివరాలు ఇచ్చినాము. ఇందులో మేము ప్రవేశపెట్టబోయే కోర్సులు హెల్త్ కేర్ ఒకటి, రెండోది ఫార్మాస్యూటికల్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, రెండోది, మూడోది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్సెస్, నాలుగోది టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ, ఐదోది ఆటోమోటివ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఆరోది బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, అదేవిధంగా యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్, ఏడవది, ఎనిమిదోది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంటీరియర్స్, 9 అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 10 రీటైల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, 11 ఈ కామర్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, 12 రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, 13 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అగ్రికల్చర్, 14 బ్యూటీ అండ్ వెల్నెస్, 15 మీడియా, గేమింగ్ అండ్ ఫిల్మ్, 16 ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్, 17 డిజిటల్ డిజైన్. ఇట్లాంటి కోర్సులన్నిటిని కూడా అధ్యక్ష 3 రకాలుగా సర్టిఫికెట్ కోర్స్ అంటే 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేది. తర్వాత డిప్లొమా కోర్స్ వాళ్ళు 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ చదువుకుంటే డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ ఇస్తాం. ఇంతకుముందు స్కిల్ యూనివర్సిటీలలో డిగ్రీ ఇచ్చే విధానం లేదు. డిగ్రీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల చాలా మంది వాళ్ళ పెద్ద ఉన్నత విద్యకు వెళ్ళడానికి ఇబ్బందికరమవుతుందని ఆలోచన చేస్తే అధికారులతో చర్చించి ఈరోజు డిగ్రీ పట్టాలు కూడా స్కిల్ యూనివర్సిటీలో ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. డిగ్రీ పట్టా వస్తే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో పీజీలు PhDలు చదవడానికి పునాదులు అవుతాయి. కాబట్టి ఇవాళ డిగ్రీస్ని కూడా ఇందులో ఇవ్వాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఇంత మంచి ఆలోచనతోని అదేవిధంగా ఫీజు స్ట్రక్చర్లో కూడా సంవత్సరానికి ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా పిల్లలకు 50,000 రూపాయలు మాత్రమే ఫీజు ఇచ్చేటట్టు, అంటే ప్రతి పేదవాడి పిల్లలు చదువుకునే విధంగా ISB లాగానో ఇతర కార్పొరేట్ యూనివర్సిటీల లాగానో ఎక్కువ ఫీజులు తీసుకోదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష. ఈ ఫీజులు కూడా అవసరమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా SC, ST, OBC మైనారిటీ పిల్లలకు ప్రభుత్వం ఫీజులు చెల్లించి ఉచితంగా వాళ్ళకు శిక్షణనిచ్చి వాళ్ళకు హాస్టల్ వసతులు కల్పించి వాళ్ళను తయారు చేయాలి నిపుణులుగా అని మా ఆలోచన అధ్యక్ష. तेलंगाना असम्बली के पास उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब BRS अरकान असम्बली ने चारशंबे के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी के ख़िलाफ़ किए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और CM के चैम्बर के पास धरना देते हुए CM डाउन डाउन के नारे लगाए। मार्शल्स ने BRS अरकान असम्बली बशमुल KT रामाराव, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी और दीगर को अपनी तहवील में लेते हुए असम्बली के अहाते से बाहर कर दिया। बाद अज़ां BRS अरकान असम्बली को हिरासत में लेते हुए ज़राए के मुताबिक तेलंगाना भवन में छोड़ दिया गया। BRS अरकान असम्बली ने पुलिस की गाड़ी में भी नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मंडी भाई करे रशिंचाले, मुख्यमंत्री मंडी भाई करे रशिंचाले, मुख्यमंत्री मंडी भाई करे रशिंचाले, मुख्यमंत्री
ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖరి నశించాలి. ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖరి నశించాలి. ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖరి నశించాలి. ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖరి నశించాలి. We want justice. We want justice. Down, 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 CM. 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 CM. Down, down, CM. Down, down, CM. Down, down, CM. Down, down. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. సీఎం 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 తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే మహిళల్ని అవమానించిన సీఎం వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళల్ని అవమానించిన సీఎం వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళల్ని అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళల్ని అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళల్ని అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ గా కాకుండా చీఫ్ మినిస్టర్ గా ప్రవర్తిస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ గా కాకుండా చీఫ్ మినిస్టర్ గా ప్రవర్తిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ గా కాకుండా చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక తప్పదు. ముమ్మాటికి ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా వదిలిపెట్టాం. సీఎం 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 ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ మహిళా లోకానికి. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में पेश की गई स्किल डेवलपमेंट सेल की अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से तायीद करते हुए इस सेल में कई एक तजावीज़ को पेश किया। इसमें शामिल करने की अपील के अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो इस सेल का जायज़ा लें। इसके अलावा कमेटी तश्कील देने की ख्वाहिश करते हुए ऐवान को वाज़े करें कि इन्होंने अपने शख्सी अखराजात से गुज़िश्ता कई साल से 10 स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए 25,000 तलबा को तरबियती कोर्सेस में तालीम से आरास्ता किया है, जिसमें वोकेशनल कोर्सेस कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, इंग्लिश, GST कोर्सेस और अकाउंटिंग बशमुल 22 कोर्सेस में तरबियत दी जा रही है। Sir, we need to make sure that whatever degrees and whatever diplomas that we are going to give to these children, those diplomas and those degrees should be recognized by the international technical or technology or skill development boards. This is very important. This has not been done. And Honorable Speaker, sir, for your kind information, Government of India is also running such courses. And they are charging fees for that. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. So what is happening, sir? A poor student is not able to pay the fees and do the courses. That is why what is happening is, sir, many of the hospitals, many of the colleges are giving an unrecognized skill training which is not recognized. With this skill university, we have to make sure that these courses are recognized. Sir, I also went to the Architecture Council, which is there just beside Technical Education Council, sir. Sir, there I went and I pursued and I spoke, and they were kind enough. They said, Akbar Sahab, we'll give you some courses. Like, sir, we have landscaping course. Landscaping is there. Sir, it's a very small. But the problem again there is, sir, for this landscaping diploma course, they are asking to study for 2 years. Interior designing is there. So there are many things, sir.
So the problem which I am trying to raise through you and bring to the kind notice of the government is that already there are many centers which are offering such courses, sir. Like, sir, I am not against this bill. I am not against it. The reason for me demanding my party to be given to select committee is that, sir, we can have a more thorough discussion on that. Fine, we are having a discussion now, so I take this as an opportunity. Sir, already skill development courses are offered in different departments in the state. Now the question arises is that, what would be the fate of those courses which are being offered by different departments? Are you going to abolish that? Are you going to close that? Are you not going to give a single paisa to them? I'll give you an example. Like Department of College Education, Skill and Knowledge Centers are running, sir, many courses also previously in the name of Jawaharlal Nehru Technology Knowledge Center. Sir, crores of rupees are being given and spent. So are you going to stop this? Or are you going to continue this? This is the question, sir. Department of Youth Services. Sir, Department of Youth Services like Setwin and other ITI, sir, they are also running. Sir, ये जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, my late father had then demanded, Mr. T. Anjaya Saab was the chief minister. Then that time a Setwin was started, sir, in Old City. Sir, आज भी Setwin चलता है, sir. तो क्या आज सेटविन को आप बंद कर देंगे या सेटविन को उसके अंदर लाएंगे? तीसरी तेलंगाना असेंबली के तीसरे सेशन के 8वें रोज ऐवान में रियासती वजीर सनत श्रीधर बाबू ने स्किल डेवलपमेंट बिल पेश किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अनक़रीब जॉब कैलेंडर भी जारी करेगी और 2 लाख नौजवानों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तक़र्रुरात भी अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाते हुए 50% पैरा मेडिकल के अलावा दीगर पोस्ट फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कोर्स की तफसीलात भी पेश की और बताया कि यूनिवर्सिटी में जो 17 कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं इनमें बैंकिंग, अकाउंट्स, ई कॉमर्स, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी के अलावा दीगर शामिल हैं। श्रीधर बाबू ने बताया कि तमाम कोर्सेज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा पर मुबनी होंगे। We are trying to bring in many crores of rupees as a corpus fund. So when the corpus fund increases, as you rightly suggested, we will try to incorporate. Whatever we are trying to do is to try to impart skill, one. And second thing is we will try to incorporate in future at least one meal for the student. And secondly, when Maheshwar Reddy garu మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. యూజీసీ సంబంధించి కానీ స్కిల్కు సంబంధించిన వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటిని కూడా తప్పకుండా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము. దట్స్ గివ్ లాట్స్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ ఫర్ ద స్కిల్ యూనివర్సిటీ. వి విల్ గో బై ఇట్. అండ్ మరి పెద్దలు సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్టు వి విల్ ట్రై టు, సార్, మేమేం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఈరోజు నేను ప్రధానంగా ముందు పెట్టినప్పుడు అప్రెంటిస్షిప్, ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకురాబోతాను. ఈ అప్రెంటిస్షిప్, ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ భాగంలోనే వేల మంది, లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. మనకున్న పరిశ్రమలు వివిధ రంగాల్లో, సర్వీస్ రంగంలో కానీ, ఉత్పత్తి రంగంలో కానీ, ఈ ఇండస్ట్రీ రంగానికి ఎంతమందికి వీరు ఇంటర్న్షిప్ కలిగించే శక్తి ఉంది? ఇన్ని పరిశ్రమలు సరిపోతాయా ఇన్ని లక్షల మందికి? ఏ విధంగా పైలట్ బేసిస్ మీద వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్న్షిప్, అప్రెంటిస్షిప్ ఏదైతే మరి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆలోచన చేస్తుందో దానికంటే ఇంకా ముందు స్థాయిలో పోవాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. దాని క్రమంలో ఏం చేస్తాము, మేము అనుసంధానం అవుతాం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వస్తాం. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు డిప్యూటీ సీఎం గారు బీయింగ్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో మేమేం చేస్తూ ఉన్నాము,
దీనికి కూడా మీరు రాబోయే కాలంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను డెవలప్ చేయడానికి, అక్కడ ఉన్న కోర్సెస్ సంబంధించి దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, స్కిల్స్తో పాటు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ భాగంలో ఎవరికైనా పోవాలంటే కూడా ఇప్పుడున్న కరికులం ఈజ్ నాట్ ఇన్ టాండమ్ విత్ ద మోడర్న్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ విజన్, ఫ్యూచర్ విజన్తోని టాండమ్ కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తున్న సందర్భంలో వీటన్నిటిని కూడా ఆలోచన చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రధానంగా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ దానికరంగా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. మా సోదరులు హరీష్ బాబు గారు చెప్పినట్టు బెంగాలీ వారి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో ఓవైసీ గారు చెప్పారు, మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, మా సభ్యులు చెప్పారు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రంగానికి సంబంధించి స్పెసిఫిక్గా స్కిల్ ఉన్నప్పటికీ ఆ స్కిల్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేసేది, ఈదర్ వీ సే ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్ ఇట్ ఈస్ రీస్కిల్లింగ్ ఆర్ అప్స్కిల్లింగ్ దేర్ నౌ. We will try to do that, and NAC, as you rightly said, ఇప్పటి వరకు we didn't go it in a right way, sir. NAC కు సంబంధించి కూడా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్న ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసి ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ అంబ్రెలా ఆఫ్ దిస్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ. रियासत के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिश की वजह से कई ज़खायर आब लबरेज हैं. इस सिलसिले के तहत नागार्जुना सागर और दीगर डैम्स भी पानी से लबरेज हो चुके हैं और पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है. नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ. श्री सलम डैम के 12 के मिन जुमला 10 दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं. मुसलसिल डैम से नागार्जुना सागर के लिए पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है. डैम में इनफ्लो 3,42,026 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 3,78,172 क्यूजिक बताया गया है. बीआरएस के रुकन हरीश राव ने दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की ज़ुमराबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मक़दम किया. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बीआरएस पार्टी की हुकूमत ने इस सिलसिले में असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद को मंजूर किया था. ख़ुद वज़ीर आला ने दिल्ली जाकर वज़ीर आज़म को असम्बली में मंजूरा क़रारदाद की कॉपी हवाले की थी और आज अदालत का फ़ैसला आया है. हम मसरत से इसका खैर मक़दम करते हैं. ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పును బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మా యొక్క హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం, స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. అధ్యక్ష, ఈ యొక్క వర్గీకరణ మీద మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే సభానాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు 29 నవంబర్ 2014లో ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ వెంటనే చేయాలని ఆనాడు మా సభానాయకుడిగా కేసీఆర్ గారు ఈ సభలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏకగ్రీవంగా ఈ వర్గీకరణ చేపట్టాలని చెప్పిన పార్టీ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. తీర్మానం చేయడమే కాదు అధ్యక్ష, ఎస్సీ వర్గీకరణను వెంటనే చేపట్టాలని ఆ తీర్మానం కాపీని స్వయంగా కేసీఆర్ గారే తీసుకొని ఆనాటి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నాయకులను, దళిత నాయకులందరినీ వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారిని స్వయంగా కలిసి దీని వర్గీకరణ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ను ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ప్రధాని గారికి వివరించడం జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को ऐवान असम्बली में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुलाजिमतों में एससी ज़ुमराबंदी के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा. हम मादिगा भाइयों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएंगे. అవసరమైతే ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లలో కూడా వర్గీకరణను అమలు చేయడానికి అవసరమైతే ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి మాదిగ సోదరులకు న్యాయం చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. असेंबली स्पीकर जी प्रसाद ने बीआरएस रुकन सबिता इंदिरा रेड्डी से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर एससी ज़ुमराबंदी को लेकर आप बात करना चाहती हैं तो आपको माइक दिया जाएगा, वरना नहीं. ऐवान में इसको लेकर काफ़ी शोरगुल देखा गया. సబితా ఇంద్రారెడ్డికి మైకు కాదు, ఈ ఇష్యూ మీద మాట్లాడితే ఇస్తా, లేకుంటే ఇవ్వను.
1994 జూలైలో ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమం 2024 జూలైలో వర్గీకరణ మీద మాట్లాడితే సుప్రీంకోర్టు ద్వారా तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन बीआरएस और हुक्मरान कांग्रेस के दरमियान नोकझोंक और मुसलसिल शोरगुल पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। ऐवान असेंबली में स्पीकर को मुखातिब होते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत के पास हिम्मत है तो या अपोजिशन बीआरएस का सामना करे या फिर उन्हें ऐवान से मुअत्तल करें। इस तरह ऐवान में शोरगुल नहीं होना चाहिए, ऐवान को ऑर्डर में लाया जाए। अकबर अवैसी का ये कहना था कि अगर बीआरएस की रुकन सबिता इंदिरा रेड्डी को कुछ कहना है तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ये उनका हक है। Honorable Speaker, sir, it's been more than 1.5 hours. Major opposition is agitating, sitting here. The house is not in order. The government needs to take a decision. Either they should be given an opportunity, which is their right. If not, the government thinks, no, we will not give them an opportunity. So you bring the house in order by suspending. Either you have the courage to face them, listen to them, or you gather the courage to suspend them. You don't even have the courage to suspend them, nor you want to give them the mic. This is not the way the democracy is run, sir. Sir, I request, sir, please bring the house in order, sir. Sir, I do not want to go into anything. I would just say that, lastly, the name of Sabita Indra Reddy madam was taken and she has the right to clarify. She's not been given the mic. ठीक है, you are not giving. Okay. Sir, bring the house in order. ठीक है, suspend कर दीजिए सर, करना है तो. लेकिन ये क्या ऐसा सस्पेंड भी नहीं करेंगे, माइक भी नहीं देंगे, हाउस को एडजर्न भी नहीं करेंगे, ये लोग चीखते रहेंगे और आप जो है सबको बुलाते रहेंगे, देते रहेंगे. सर, इट इज नॉट राइट सर. असेंबली में बीआरएस के अरकान वज़ीर-ए-आला के चैम्बर के पास एहतजाज कर रहे थे। मार्शल्स के ज़रिए उन्हें बाहर लाया गया। केटीआर को भी मार्शल्स उठाकर बाहर ले जाते हुए देखे गए। बीआरएस के एहतजाजी अरकान असेंबली का मुतालबा था कि वज़ीर-ए-आला को माफ़ी मांगनी चाहिए। असेंबली के पास गिरफ्तार किए गए बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को पुलिस वैन में बिठाकर तेलंगाना भवन छोड़ दिया गया। असेंबली के पास बीआरएस के अरकान असेंबली की तरफ से एहतजाज किया गया था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। CM down. बीआरएस की खातून अरकान असेंबली के खिलाफ वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का के मुबैना रिमार्क को लेकर जुमेरात के दिन तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बीआरएस की खातून कारकुनों ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आला के अलामती पुतलों को भी आग लगाई गई। बाज़ मुकामात पर पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। असेंबली में बीआरएस के अरकान मुखन्नना ने अपने कपड़ों पर स्याह बैचेस लगाकर एहतजाज किया। చెప్పాలి
حیدرآباد وجےواڑا شاہراہ چوٹوپل کے پاس 2 لاریوں کا تصادم ہوا اور اس تصادم میں ایک لاری سے شراب کی بوتلیں اور دوسری لاری سے پیاز نیچے گر گئی۔ سڑک پر ٹریفک جام کو دیکھتے ہوئے مقامی ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر کے پولیس جوانوں نے درختوں کی شاخوں کے ذریعے صفائی کی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اور پولیس کے اس اقدام کی ستائش کی جا رہی ہے۔ جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کی جانب سے عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے سلسلے میں کوئز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ذمہ داروں نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ مولانا عبد الملک مظاہری، مولانا قاری یونس علی خان، حافظ سلیم بابر، حافظ عمر محی الدین، مولانا ہدایت علی قاسمی کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ذمہ داروں نے بتایا کہ اسکولی طلباء کے لیے کوئز کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور 15 اگست اپنے نام درج کروانے کے سلسلے میں آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ بہت کم قیمت میں کتاب رکھے وہ بتانا ہم سب اس لیے جمع ہیں اس وقت میں کہ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کی جانب سے ہر سال عظمت صحابہ مہم چلائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام چونکہ دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے، اور ان پاک نفوس اور پاک شخصیات کی ذات، ان کا تعارف، ان کے فضائل اور ان کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنا، اس ملک میں ہم سب کو برابر کا حق ہے اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے مذاہب کی بات کو ایسے انداز میں پیش کریں کہ سننے والے اس کو دلائل کی بنیاد پر سن کر صحیح انداز میں اس کا اثر لیں۔ اسی مقصد کے تحت میں یہ صحابہ عظمت صحابہ والی مہم چلائی جاتی ہے، اور اس کو مدلل انداز میں، یعنی ایسے انداز میں بات رکھی جاتی ہے کہ سننے والا اس کو دلیل کے طور پر اثر لے اور اپنے دل پر اس کو بٹھانے کی کوشش کرے۔ اور یہ کام ایک زمانے سے الحمدللہ ہمارے گریٹر حیدرآباد میں ہوتا آ رہا ہے، اس کے ہم اچھے اثرات محسوس کر رہے ہیں، اور کافی حد تک اس میں عوامی ذہنوں کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے انقلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی صحابہ ہے اور آئندہ اس کا لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ اس کے تحت بھی مقصد یہ ہے کہ بڑوں سے ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے اندر بھی، اور ہمارے مستقبل کے آنے والے ایسے بچے جو آج کے بچے اور کل کے بڑے کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات سامنے آئے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا تناظر ہے کہ اس مقصد کے تحت میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر ایک کو اپنے اپنے نظریات کو پھیلانے کا حق بنتا ہے، تو ہمارا بھی حق ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو آخری مذہب اور کولوم اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹرز بھی متعلقہ ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی ڈویژن کارپوریٹر دودھ باولی محمد سلیم نے دودھ باولی کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔
اس موقع پر محکمہ واٹر ورکس محکمہ برقی کے عہدیدار بھی موجود تھے جن کو مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں توجہ مبذول کروائی گئی۔ اس موقع پر مجلسی ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ قسمت پور علاقے میں پیش آئے ایک واقعے میں ایک شخص پر وزنی پتھر ڈالتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رائے نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے قسمت پور میں پیش آئے واقعے میں زیر تعمیر عمارت میں ایک شخص پر وزنی پتھر ڈالتے ہوئے بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس مقامی واقعے پر پہنچی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے میں رائے نگر پولیس نے ایک کیس درج کیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ ఈరోజు తెల్లవారుజామున రాజనగర్ పిఎస్ పరిధిలోని క్రిసెంట్ కాలనీలో ఎక్సైజ్ అకాడమీ పక్కన ఒక ఓపెన్ ప్లాట్లో గుర్తు తెలియని మగ శవం ఉన్నదని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది। దానిపైన అటు బాడీని పరిశీలిస్తే ఒక బౌల్డర్ ఎత్తేసి హెడ్ ఇంజరీ చేసి చంపినట్టుంది। మా బాడీని ఇప్పుడు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। అది ఇప్పటికైతే శవం అన్నోన్ డెడ్ బాడీగా ఉంది। ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఐడెంటిఫై చేసి తగు చర్యలు తీసుకుంటాం। آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوران ڈرامائی مناظر، احتجاج پر BRS اراکین کو حراست میں لیتے ہوئے تلنگانہ بھون منتقل کیا گیا۔ ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے قیام کے لیے حکومت اقدام کرے گی، 17 نئے کورسز متعارف کروائے جائیں گے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بیان۔ مجلسی قائدین متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ ملاردیوپلی پولیس نے ڈکیتی واردات کی یکسوئی کرتے ہوئے 4 ملزمین کو حراست میں لیا، DCP راجندر نگر زون کی میڈیا کانفرنس۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔